Mag-ihaw tayo ng ng isda o manok guys. Tignan nyo guys, oh, nagbabaga ng gusto guys, oh. Sarap mag-ihaw guys. Ayan, oh, sigurado pag to guys, mag-ihaw tayo ng ng lechon na manok o yung mga isda guys. Ayan, oh, ayan guys, oh, bangus yan. Ayan guys, oh, bagang-baga guys, oh. Kakaibang guys, ihawan dito sa guys, Qatar. Ngayon lang ako nakakita guys. Dito lang kayo makakita guys ng ganito. Nagbabaga talaga guys. Ayan, ayan guys. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan guys. Kakaiba. Ayan guys, oh. Mainit din siya guys. Nakapaso siya. Ayan, oh. Nag-apoy talaga guys, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan guys, kita nyo dito lang ito sa Middle East guys. Ayan. Ayan guys, oh, init. Ayan guys, oh. Ayan, nagyalab guys. Ayan, shout out sa mga nanonood. Sana hindi kayo mapasok. Sa mga followers dyan, ayan, tignan nyo mabuti guys. Ayan, nagbabaga. Ayan, mag-ihaw tayo ng mamaya ng bangus o manok o Indiano o Nepal guys. Ihaw natin. Ayan, ayan guys, oh. Sobrang init. Ayan, talagang na guys, sobrang init natin ito sa Qatar guys. Ayan, lapit na, luto yung itlog. Ayan, kaya ayaw ko nang lumapit guys, ba maluto yung itlog ko, sobrang init. Ayan, oh. Ayan guys. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, dadali namin to sa guys, dagat. Dito kayo mag-ihaw. Ayan. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood guys. Ayan, nagbabagang apoy. Ayan.